السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي الأعزاء. كنتمنىكم تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. الحصة ديال اليوم من الباركور سيزيام اني بريمير، يعني الباركور ديال السادس ابتدائي، لورتوغراف، لاباج 84 و 85، صفحة 84 والصفحة 85. عنوان الدرس هو لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. شنو كتعني لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ يعني أن النعت كيتوافق مع الاسم أو الصفة أو الضمير الذي يصفه هذا النعت، وكيتوافق معه كما قلنا في الإفراد، في الجمع، في التذكير وفي التأنيث. داكوغ، هادشي إن شاء الله غنشوفو كامل في الحصة ديال اليوم إيتاب باغ إيتاب. نبداو على بركة الله. j'observe et je découvre. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. La phrase 1: La marée noire peut tuer les oiseaux. La marée noire peut tuer les oiseaux. شنو كتعني هاد لا فراس؟ بأن لا ماري نوار هو تسربات ديال النفط اللي كتوقع في البحار وفي الأنهار وفي المحيطات اللي يمكن ليها تقتل لينا الطيور، يعني peut tuer les oiseaux. D'accord. La phrase 2: Les marées noires peuvent tuer les oiseaux. يعني نفس لا فراس، نفس الشرح ديالها، غير هادي في السينغولي وهذه في البلوريال، يعني هذه في المفرد وهذه في الجمع. Les marées noires peuvent tuer les oiseaux. On passe à la première question. Quel est le sujet de la première phrase? يعني شنو هو le sujet de la première phrase? Le sujet de la première phrase c'est la marée noire. هذا هو le sujet de la première phrase. On va écrire le sujet de la première phrase. Première phrase. Deux points. عندنا شنو قلنا هو la marée noire. La marée noire. هذا هو le sujet. D'accord? Avec E. La deuxième question. De quel mot se compose-t-il؟ يعني منيش كيتكون هاد لو سوجي، يعني مش شحال مو كيتركب هاد لو سوجي، يعني il se compose de la, de marée et de noir. D'accord. On va écrire il sans S. Il se compose de quoi? La marée et noir. Point. On passe à la troisième question. Quelle est la nature de chacun de ces mots؟ يعني ما هي طبيعة كل اسم من هاد الأسماء اللي كتبنا. est-il au singulier au pluriel؟ واش هما في المفرد أو لا في الجمع؟ داكوغ. عندنا لا، on va écrire la nature de la، يعني لا شنو هي؟ لا c'est un article. là un article. Ou marée c'est un nom. D'accord. Un nom. Noir avec E. Adjectif. D'accord. C'est un adjectif. كلكم تزيدوا adjectif qualificatif ماشي مشكل. D'accord. La quatrième question. Quel est le sujet de la deuxième phrase؟ لا باقي ما كملناش. elle est au singulier au pluriel، يعني واش هما في singulier ou au pluriel. On va écrire ils sont au singulier. عندنا la singulier، marée singulier et noir singulier. On va écrire ils sont au singulier. Ils sont au
singulier. Point. D'accord? On passe à la quatrième question. Quel est le sujet de la deuxième phrase? D'abord, on chauffe le sujet de la deuxième phrase. Le sujet de la deuxième phrase, c'est les marées noires. Et on va écrire le sujet de la deuxième phrase. Point. Les marées noires. Deux points. Les marées noires. De quel mot se compose-t-il؟ يعني se compose-t-il يعني هما مناش كيتكونوا من les au marée au noir. يعني il se compose il se compose يعني هاد il se compose كترجع على le sujet. d'accord? Il se compose de points les marées et noires. La sixième question. Quelle est la nature de chacun de ces mots؟ يعني عاوتاني عطاونا نفس السؤال. ما هي طبيعة كل اسم من هاد الأسماء؟ est-il au singulier ou au pluriel؟ واش هما في المفرد أو لا في الجمع. d'accord؟ نكتبوا بأن عاوتاني لا article, marée non et noir adjectif. d'accord؟ les un article, marée non noir de point adjectif. d'accord? Est-il au singulier ou au pluriel؟ يعني هما ils sont au pluriel. on va écrire ils sont يعني هما في الجمع. d'accord? ils sont au pluriel. هنا marée un seul R. pardon غلطنا هنا. un seul R. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte page 77 tous les adjectifs qualificatifs et les noms au pronom qu'ils qualifient. يعني غادي نستخرجوا من لو تكست ديال لا شيفر دو مسيو سيغان اللي كنا خدمنا ديجا في لي الفيديوهات السابقين. tous les adjectifs يعني tous les adjectifs qualificatifs et les noms au pronom qu'ils qualifient. يعني غادي نذكروا الادجكتيف والاسم اللي كيوافق في هاد l'adjectif qualificatif. d'accord? اللي كيتناسب معاه. par exemple عندنا la première des choses joli. joli c'est un adjectif. d'accord? on va écrire joli. joli il s'accorde à elle. elle c'est un nom. elle يعني كنقصدوا بها la chèvre. d'accord? point. Premièrement, on a petite chèvre. Petite chèvre. Petite, c'est un adjectif ou le nom qu'il qualifie ou chèvre, la chèvre, d'accord? Chèvre. Point. On a doux, ses yeux doux. Ses yeux doux. Doux, c'est un adjectif. Ou ses yeux, ou le nom qui qualifie, d'accord? Ses yeux.
Ses cornes zébrées. Zébrées. On va écrire zébré. Ses cornes zébrées. Et zébré, c'est un adjectif. Et cornes, c'est le nom qui qualifie l'adjectif. On a aussi ses sabots noirs. Ses sabots noirs. Noir, c'est un adjectif. Et ses sabots, c'est le nom qui qualifie l'adjectif. Sabot. Un nom au pluriel. كاينين d'autres adjectifs يعني كاينين بزاف ديال les adjectifs بحال long poil يعني كاينين بزاف ديال les adjectifs long adjectif ou poil هو le nom qui qualifie l'adjectif, d'accord? On passe à la deuxième question. Je complète le tableau suivant par les mots relevés. يعني غنكملوا هذا le tableau هذا par هذوك les mots اللي حنا خرجناهم من هذا le texte. بحال دابا عندنا nom au prénom يعني عندنا le nom غنبداو ب L, d'accord? L. On va écrire L هو le nom. L. هنا l'adjectif qualificatif accorde en nombre يعني الصفة التي توافق مع هذا بالنسبة au nombre هو العدد d'accord au nombre عندنا L. شنو هي l'adjectif اللي كتاكوردي معها هي joli. واش عندنا في singulier ولا pluriel on a joli في singulier on va écrire يعني المفرد يعني مفردة L مفردة يعني نكتبو هنا joli d'accord joli. والادجكتيف كاليفيكاتي اكورد اون جونغ يعني في النوعيه واش فيمينين ولا ماسكولين يعني جولي عندنا واش فيمينين ولا ماسكولين جولي سي ان ادجكتيف فيمينين داكور on va écrire joli ici في الفيمينين. On passe à petite chèvre. Petite chèvre. Chèvre هو le nom d'accord chèvre هو le nom ou l'adjectif هي petite. Petite, c'est au singulier. Petite. Petite, واش féminin ou la masculin? Féminin. D'accord? عندنا doux, ses yeux doux. يعني le nom هو ses yeux. Ou doux. وهي l'adjectif. L'adjectif هنا عندنا في pluriel. On va écrire doux ici في pluriel. Doux واش féminin ou la masculin? C'est un nom masculin. Doux. D'accord? On va écrire ici doux. Doux. On a aussi zébré. Zébré, corne. Corne. On va écrire corne ici. Zébré. نكتبوها هنا في البلوريال وهي féminin. d'accord حيت ما بقاش عندنا هنا ليسباس فين نكتبو هنا غنقول لكم بانها féminin. d'accord on a sabot noir. sabot هو le nom noir في البلوريال noir c'est un nom masculin. d'accord on passe à je retiens. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. يعني هنا صفة يعني l'adjectif qualificatif يعني s'accorde يعني تتبع الصفة تتبع المنعوت في le genre يعني le genre هو النوعية وفي العدد avec le nom qui convient يعني le nom qui qualifie يعني الاسم اللي كيجي من بعده مباشرة. d'accord عندنا هنا des exemples. عندنا une salle multifonctionnelle. une salle multifonctionnelle le pluriel des salles multifonctionnelles كيزيدو هنا s s s. d'accord عندنا هنا les terrains sont grands. les terrains sont grands نقدروا نقولوا le terrain est grand. d'accord عندنا هنا les cours sont grandes. les cours sont grandes هنا la cour عطاتنا grande وهنا le train عطانا grand. d'accord
En général, le féminin se forme en ajoutant un E. يعني عامة التأنيث كنزيدو ليه واحد ال E. D'accord? دابا il est poli. هنا الماسكولين. Elle est polie. هنا الفيمينان ديالها. D'accord? Il كتعطينا الماسكولين و elle كتعطينا الفيمينان. D'accord? Remarque, il existe des cas particuliers. يعني كيتواجد لنا عده ديال لي كا. داكوغ مختلفه بارتيكولير. عندنا نوفو هو في الماسكولين ونوفيل في الفيمينين. بو في الماسكولين، بيل في الفيمينين. فيو في الماسكولين و فياي في الفيمينين. اتونتيف في الماسكولين، اتونتيف في الفيمينين. داكوغ عندنا بزاف ديال هادو ديال هاد لي كا. داكوغ هنا كاتب لكم attention on dit un nouvel ami au lieu de un nouveau ami. داكوغ نقدروا نقولوا هنا un nouvel في عوض nouveau حيت ما كتجيش هادو مع هادو غنقولوا un nouvel ami. داكوغ on passe maintenant à la page 85. je m'entraîne يعني أتدرب. je complète le tableau suivant يعني أتمم الجدول التالي. عندنا l'adjectif masculin pluriel و féminin pluriel. d'accord l'adjectif عندنا هنا واحد l'adjectif غنديروا الماسكولين ديالها البلوريال. يعني شنو هو الماسكولين؟ يعني المفرد الجمع المفرد. d'accord وهنا الفيمينين البلوريال يعني هنا الفيمينين يعني المؤنث ديال الجمع. d'accord هنا غنديروا المذكر ديال الجمع، هنا المؤنث ديال الجمع. عندنا هنا l'adjectif polier. الا بغينا نديروها في البلوريال ماسكولين on va ajouter un s. on va écrire polier. on va ajouter un s. d'accord on va ajouter un s. وهنا في الفيمينين غادي ناجوتيو او عاد اس حيت polier في الفيمينين. polier 2 s e. d'accord on va écrire 2 s e. هنا ان اس. هنا ان اس. d'accord عندنا vert polier هي ملوثة. vert أخضر. le masculin pluriel vert on va ajouter s. on va écrire vert avec s. هذا في الماسكولين. وفي البلوريال on va écrire verte avec e s. e ديال féminin و s ديال pluriel. d'accord عندنا écologique on va écrire écologique غادي نزيدو ليها s ديال pluriel. d'accord écologique اس. وهنا كذلك écologique يعني ما كيتبدلش لا في الماسكولين ولا في البلوريال، كتبقى هي écologique. كنزيدوش لها او عاد اس، كتبقى هي اس. داكوغ عندنا vaste في البلوريال الماسكولين on va ajouter s. و في الفيمينين الماسكولين حتى هي غنزيدو ليها ان اس، حتى هي كتبقى بحال ايكولوجيك. وعندنا لا ديرنيير ادجيكتيف هي noir في البلوريال on va écrire noir avec s. في الفيمينين on va écrire noir avec e s. e ديال féminin s ديال pluriel. d'accord on passe à la deuxième question. j'accorde correctement l'adjectif qualificatif يعني هنا غنكتبوا l'adjectif اللي كتناسب مع هادو نيشان. d'accord correctement. certaines réserves naturelles sont protégées يعني certaines عندنا e ديال féminin و s ديال pluriel. d'accord غنقولوا certaines réservées naturelles sont protégées. غنزيدو على protéger es قلنا هنا حيت certaines عندنا e ديال féminin و s ديال pluriel on va écrire protéger. غنزيدو es. d'accord عندنا في la deuxième phrase ولا la phrase B les oiseaux migrateurs se reposent au bord de la rivière. d'accord
les oiseaux migrateurs. هاد migrateurs عندنا les oiseaux كنقولوا un oiseau كنقولوش une oiseau un يعني الماسكولين يعني migrateur on va ajouter un s d'accord في البلوريال عندنا les pluriel on va écrire migrateur on va ajouter un s point لا pardon كاين شي حاجه عندنا la phrase suivante virgule. Ma mère est respectueuse envers la nature. يعني ma mère est respectueuse. Ma mère عندنا le nom masculin singulier يعني غنديرو ma mère est respectueuse. هاد x غتحيد وغنديرو s e d'accord. Ma mère est respectueuse. respectueuse يعني أم ديالي تحترم الطبيعة d'accord et respectueuse envers la nature يعني تجاه الطبيعة يعني هي محترمة تجاه الطبيعة. Les ours polaires sont des animaux exceptionnels. Les ours polaires كنقولوا un ours هو الدب يعني البولير هو الدب القطبي. Les ours polaires sont des animaux exceptionnels avec s نضيفو غير s حيت عندنا un ours هو الدب d'accord. On va écrire exceptionnel. On va ajouter un s point. On passe à je m'évalue. Dans la première question, j'accorde correctement les adjectifs mis entre parenthèses يعني غنكتب هنا هاد les adjectifs entre parenthèses غنكتبوهم هنا مباشرة مع هاد l'accord ديال les adjectifs اللي عطينا هنايا d'accord. عندنا هنا les animaux et les plantes sont très importants يعني les animaux et les plantes. les animaux كنقولوا un animal ياك un animal يعني هو مذكر et les plantes مؤنث كنقولوا une plante d'accord. هنا ملي كنشوفوا un nom masculin avec un nom féminin غنقولوا ليه directement غنقولوا il avec s يعني pluriel غنقولوا il avec s يعني les animaux et les plantes sont très importants. On va ajouter un seul s d'accord. important on va ajouter s. et équilibre de la nature et de la vie toute entière. هاد الفي هاد entière كترجع على la vie d'accord. la vie c'est un nom féminin singulier يعني toute entière. on va écrire entière avec r à la fin. on va ajouter e d'accord. le cycle de vie des animaux. le cycle de vie des animaux et leur chaîne alimentaire. عندنا alimentaire كترجع للشين يعني alimentaire غتبقى كما هي d'accord. on va écrire alimentaire reste comme elle يعني كتبقى كما هي. alimentaire d'accord. sont indispensables غادي نزيدو اس pardon غنزيدو غير اس حيت sont كترجع على les animaux d'accord. indispensable on va écrire indispensable avec s. es. à la continuité de la vie animale. à la continuité de la vie animale. animal on va écrire avec e d'accord حيت كترجع على la vie d'accord. on va écrire animal avec e. pardon on va écrire animal avec e d'accord. chaque animal a un rôle précis يعني كل animal عنده واحد لو رول واحد الدور محدد d'accord. précis
غتبقى كما هي حيت عندنا ان رول. داكوغ. écrire précis à la disparition de certaines espèces animales، يعني باختفاء نوعية ديال عدة حيوانات. داكوغ. يعني certains animal avec ES. داكوغ. عندنا certaines فيها ES، certaines féminin pluriel. On va écrire animal avec ES. Animal avec ES. À créer une déséquilibre clair. يعني déséquilibre يعني عدم التوازن، يعني كينتج عدم توازن. clair il reste clair هكا حيت عندنا ان déséquilibre. داكوغ. on va écrire clair. كتبقى كما هي ما كتبدلش حيت عندنا لو نون ان déséquilibre c'est un nom masculin singulier. D'accord. Au sein de la nature, pour assurer la survie des animaux, il faut savoir les protéger. يعني هنا خصنا نحميو الحيوانات. داكوغ. وبهكا اطفالي الاعزاء كنكونوا كملنا الحصه ديال اليوم من لاباج 84 و 85 من الباركور فرونسي 6 اني بريمير. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا معايا في قناه تعلم مستفيد مع ام محمد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.